वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मु पूर्णिमा आपन समस्त को वेलकम करछि पूरा गोटे न्यू फ्रेश ब्लॉग को। तो चलंत फ्रेंड्स आज वीडियो को स्टार्ट करबा। बेसी कथा कोनी वेलकम टू हां को वेलकम टू आवर YouTube चैनल। हमें बे जाउ छी बाली यात्रा। वेलकम टू आवर YouTube चैनल। हां हमें पहुंच के देखिए आप हम कोड़े जाउ छी हम पहुंच के देखि मैं चल चली जाउ छी बिना गाड़ी रे। हां माने मो क्या सुखे वो भूल जाए सब। चलो ओडिया को देखि नहीं मुड़े रह शूटिंग करमी से लोकड़ा पिटी वाले शूटिंग करमी दीदी आ नजर में तलू खसिबनी दीदी नजर आ तलू खसिबनी से करिया गोटे देख देछि बाप मु को कला मु भी तो घुरा ना गोरा हेले कोरिया गोरा अलग कोरिया अनौनी कोरिया अनौनी ता शूटिंग कर देम बोली ही कौन करू जठी आई बस केत आइबो 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 हैं बस आसीबो आसीबो कुआड जीवो कि तमे कुआड जीवो चाली तमे जाट में इठो छाड़ ये तो हम नदी जीवो सन हेलो गाइस कैमरा आछे समस्त रियलिटी सामने को पळे आसे कैमरा आसिले समस्त रियलिटी सामने को पळे आसे ना ये जो फूड रा खाऊ सारंगे सारंगे जे मैं जाऊ जे तो कौन कहू छु बेंगा बेंगा कौन कहू छु पहुंच बैठे जे मैं नयागढ़ लेखा अछि हमें जेमि नयागढ़ किस कहू छ किस सब तमे टिके ड्राइवर पाखरे बस टिके जल्दी चले दो मु चली देम ना कोटे की बसी मु नीचे चले बालियात्रा जीवा केमिति घर क एवढ चल चली एवढ चल चल जो बालियात्रा पीडी जाए मालो मो जीबी मो काई जिम जीबी एवढ तो हे जो मोर एक्सरसाइज यार को जीवा केर को जय जगन्नाथ को जीवा केर को दुई हाथ दे मन केर को प्राण जीवा को दे कोन हो छबे हैं केर जीवा को केमन जीवा जीवा केर को व्यवस्था हो करा जल्दी अरे आसु सामान ना आसु हरी जीव सब नने भाई आउजी भाई हो भाई माने आउजन भाई माने आसन ब्रदर माने गाड़ी रे बसिक नेबे ओके आमे तने एडी सिटिंग पॉइंट रे बसिया ना कोन यस ओडिता ना कहला मु चिलेबी पहुंची गले खर्च करो मत कोडी इंस्टा मिटा छाड़ी यस आज सब लास्ट ब्रेकअप माने आज छाड़ी बोली किछि काली प्लीज कहिथिली ना लास्ट डे टॉपर हेबी देखो देखो तमे एरोटे बैलेंस करो एते लोक भी तो कही कही गाड़ी रो चल देखिए
ଭିଡର ପାରେଇକି ପହଞ୍ଚିନି ସିନା ମୁଁ ପହଞ୍ଚିନି ପକେଇତେ ମତେ ଜାଗା ହଉନି ଭାଇ ଦେଖ ଏଇଟାରେ ମଣିଷ ଯିବ ଏଇଟାରେ ଯିବ ଇଏ ଆଉ ପକଡେ କାଉ ମୁଁ ପିଚୁ ନେଇବ କଣ ଫାଇନାଲି ପେଲି ପେଲିକି ପଶିଗଲା ତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲରୁ ଲାଇଫରେ ମୁଁ ରାମ ଦୋଳି ବସିବା ପାଇଁ କେବେ କରିନି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଯେତିକି କରୁଛି ଭାଇ ଏଇଟାରେ ବସିବ ମୋର କର ଭିଡିଓ କିଛି ହବନି ଦେହ ହାତ କିଛି ହେଇଯାଉଛି କିସ ନା 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 अरे ये देख देख से कौन होउछ कौन कहउछ किछु कहबनी लदबा ओरली रेकॉर्डिंग कर गोली खेली देलु आमे बड़ दुईटा चलो की भिड़ा की स्ट्रगल करके काहे गडाले अरे माने काय Right side, no chance. un potito como no, un poto capitolo, todo se deja checar. ମୋର ପସନ୍ଦ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଥରେ ଖାଇଲେ ସବୁଦିନ ଝୁରି ହେଉଥିବା ଭଳି ନମ୍ବର 1 ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଷ୍ଟଲ୍ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆସିକି ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ତାହେଲେ କ'ଣ ଖାଇବ ଗୋଟିଏ କିଣିଲେ ଗୋଟିଏ ପାଉଛନ୍ତି ପୁରା ମାଗଣାରେ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ମା ମାନେ ମାଉସୀ ମାନେ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ क्या खाइस चाउमिन एग चाउमिन छाड़ खाई पारुछ ना कि सबे हाँ छाड़ खाइबा मैं किसी खाएनी गोटे दिन तो खाए छाड़ खाई वाओ राति अनिद्रा ही बुलिबा राति अनिद्रा है कि फैमिली के तो भूलिनी उठा दिन दीदी माने मु खाली ड्यूटी जिमी तमे दिन सारा ड्यूटी सोई पड़ो ड्यूटी रो तो सोई भी कमी ड्यूटी रे अब उठा दिन तमे दी पर तो तमे सोइबो ना सीरी राति अनिद्रा ही बुलिबी नेवर दीदी मो रूम मो बेड मो कंफर्टेबल तमे गोटे काम तमे गोटे जरा बसी के बुल चिकन पड़ी ଖାଲି ଆଁ କରିଦେ आई देखो तू तो स्टॉल पड़ी आ कोन देखी दीदी मु एगुडे नेमी गुडे
ଲାପଟପ୍ ପଡ଼ିବି କେତେ ଟଙ୍କା ପଚାର ନା କେତେ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପଡ଼ୁଛି ଏଇ ଟେବୁଲ ଗୁଡ଼ା ଭୁବନେଶ୍ୱର କିଛି ମତେ ବୁଲେଇଲେଣି ନେଇକି ଆଇଛନ୍ତି ବୁଲେଇତେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଏ କାଦୁଆରେ କେମିତି ଯିବ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ କିଛି ବୁଲିନି କିଛି ବୁଲିନି ଆରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଭାଇ କିଛି ବୁଲିନି ଏଇବା ବୁଲୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ସେପଟେ ଆହୁରି ଅଛି କୋଉ ପଟେ ଆରେ ତମେ ବାଲିଯାତ୍ରା ସେମିତି 24 ଆୱାର ନେଲେ ବି ବୁଲି ପାରିବ ନା ମୁଁ ବୁଲିଦେବି ତାው ରଖିଦିଅ ଯାହା ତ ବୁଲେଇଲେ ମତେ ନା ମୁଁ ଭିତରୁ ଖାଇବି ଆଉ କିଛି ପପକର୍ନ ଖାଇବି ମାନେ ଏଇ ଦିଦିଟା କେତେ ଭଲ ଥିଲା ଦିଦି ଭଲ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦିଦି ଘରକୁ ଯିବ ଆଗ ମୁଁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇପାରିବିନି ସହରରେ ନା ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କାରେ 3ଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କ୍ରପ୍ ତ କରିବ ତିନୋଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମାତ୍ର 80 ଟଙ୍କାରେ 3ଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କାରେ 3ଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଇଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କାରେ 3ଟି କୋନ୍ ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କାରେ ଖାଇବା ଷ୍ଟଲ୍ ପାଖରେ କାହିଁ ଆମେ ବୁଲୁଛେ ହଁ କେତେ ଝୁଲନା ଦେଖ ଚାଲ ଭାଇ
ନାଚ ସବୁ ନାଚ ଦେଖିଦେଲି ମୋ ନାଚ ଦେଖିବ କି? ହଁ ମୋ ନାଚ ତମେ ଦେଖ ପିଲା ନାଚ 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 କଣ ଗଲେ ବେ ଭାଇ ଆମେ ଦେଖିତେ ଆସିଥିଲେ କିସ ଦେଖୁଛ କିସ? କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭସାଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମେଳା ଦୋଳି ନା କହୁଛ ଆମେ ଭସାଣି ଦେଖତେ ଆଇଛେ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି କି ହଇରାଣ ରେ ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଲାଣି? 9ଟା। କଣ କହୁଛୁ କଣ କହୁଛୁ ଲିନୁ କଣ କହୁଛୁ କିଛି କହୁନି ତୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଗଲୁନି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇ ମତେ ନେଲନି କଣ ପାଇଁ? ଲେନା ତତେ ଫୋନ କରୁଛି କାଲିଠୁ ବି ମତେ ନେଇନାହାନ୍ତି ଆମେ ବି ଲିନୁ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଗାଇዝ ଗାଇଜ ଦେ ମୋର